Le Grand Dialogue. Sigikafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maoudi. Chenni Beri. Sigikafoba. Le Grand Dialogue. Nations Unies mɔgɔw ka tɔnba min bɛ wele ko OCHA n'o ka baara ɲɛsinnen don baɲumankɛ dɛmɛ tali ma ka ɲɛsin adamadenw ma baloko ta nasiraw la olu ye gafe dɔ bɔ kalo tɛmɛnen min kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko baloko gɛlɛyalen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na ko maa 5 de bɛ yen minnu mago bɛ baloko dɛmɛ la ko wa u mago bɛ musaka min na walasa ka o maa ninnu dɛmɛ ko 100 sara la 11 de sɔrɔla o la o bɛ ka kɛ wagati la min na an bɛ ka don samiya kɔnɔna na bɛɛ b'a dɔn o ka gɛlɛn an ka sɛnɛkɛlaw olu fana bolo kosɛbɛ fɛɛrɛ jumɛn de bɛna sigi sen kan walasa baloko juguya o ka se ka kunbɛn be Grand Dialogue ale bɛna sinsin o de kan walasa ka nin baro in kɛ an kɛlen don ka wele bila Kajali Koyite ma ale bɛ baara kɛ cakɛda la ni o bɛ wele ko système d'alerte précoce o chef division technique ye ale ka fara ale kan Mamadou Ndiaye ale sɛnɛkɛla office kɔnɔna na Segu mara kɔnɔna na Musa Traoré ale ye cakɛla minnu ka baara ɲɛsinnen don baganko ale ni sogoko ma olu ka tɔn ɲɛmɔgɔ dankan fana ye ale ne Mariam Kulibali ne de bɛna débat in présenter a y'aw bisimila an ka kɛnɛ kan. Le Grand Dialogue. Yan'an k'an da don babu in na kosɛbɛ OCHA ka gafe bɔlen kɔ minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don baɲumankɛ dɛmɛw ma olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'u ye gafe in kɔnɔ kumaw mɛn nka k'olu fana ye sɛgɛsɛgɛli kɛ adamadenw ka Mali kɔnɔ minnu mago bɛ baloko dɛmɛ la olu ye hakɛ min di o bɛ tali kɛ mɔgɔ 1,000,000 ale ni 900,000 de kan Mamadu Kamara ale bɛ baara kɛ o minisiriso la Segu Gajigo ye ɲininkaliw tɛngu a la an ka ɲininkaliw jaabi lamɛn fɔlɔ. An ka jateminɛ la an bɛ don min na ko bi ka daminɛ san daminɛ ka se kalo damadɔ ma maliyɛn maa 1,000,000 ani maa 900,000 o de tun bɛ ka baloko gɛlɛya kun dalen bɛ minnu kan maintenant komi wagatinin kɛra kɔrɔnfɛla la ani jamana camancɛ bolo kan ani samiya ɲabaliya o kɛra sababu ye ka gɛlɛya don yɔrɔ dɔw la o ye chiffre min bɛ an ka ministère bolo an bɛ don min na ko bi maintenant komi an jɛkulutɔn minnu bɛ yen n'o y'an baarakɛɲɔgɔn tɔnw ye n'olu nalen don an dɛmɛli kama o caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u fana ka ɲininiw bolo kan u fana ka chiffre sɔrɔli o cogoyaw fana bɛ yen o de la san o san jamana bɛ nafolomugu dɔ bila kɛrɛfɛ walasa ne ni ko sugu ninnu ɲɛsinna an somɔgɔw ma walasa fɛrɛ ka sɔrɔ u ka balo sɔrɔ joona ani ne gɛlɛya min b'o ka se ka wuli maintenant baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen olu bɛ wari min bɛ yen n'u b'a ɲini pour que u ka se ka sɔrɔ u fana kana fara gouvernement kan o nafolo ɲinini o bɛ olu ka hukumu kɔnɔna la. Kajali Koyite i bɔra ka nin kuma in mɛn e bɛ cakɛda la min bɛ wele ko système d'alerte précoce e yɛrɛ hakilina ye mun ye an ka jamana baloko kan an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi. Ne hakilila ye cɛ ye min fɔ sisan a bɛ komi u ye baara kɛ parce que anw ka baara yɛrɛ ye anw ka service da ka baara ye ka balo cogo sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn fɛn o fɛn bɛ fɔ balo cogo la a bɛ fɔ ko mɔgɔ kan ka dɛmɛ a bɛ bɔ anw ka baara yɔrɔ la donc ministre ka baara ɲɔgɔn bɔra ka chiffre min di sisan effectivement anw ka analyse kɔni y'a jira an na k'a fɔ k'o chiffre de bɛ yen mais bon OCHA mɔgɔw bɛ min ta parce que baloko gɛlɛya ye fɛn fila ye n'i y'a sigi sigiyɔrɔma 5 yɛrɛ b'a la donc an kɔni ka gɛlɛya kan ka kɛ minnu kan o ye 1,000,000 ani 800,000 ɲɔgɔn na dɔɔnin b'a sanfɛ bon n'i y'a arrondi a bɛ kɛ 1,000,000 ani 900,000 ɲɔgɔn na donc minnu kɔni gɛlɛya bɛ se minnu ma u tɛ se k'u da balo sɔrɔ ni dɛmɛ ma k'u ma samiya in kɔnɔ o de chiffre b'an bolo mais comme n y'a fɔ cogo min gɛlɛya la sigidaw b'a la 400,000 wɛrɛ bɛ yen olu balo b'u bolo mais ni ko wɛrɛ nana kɛ jamana kɔnɔ par exemple prix bɛ ka gɛlɛyali min kɛ ou bien ni gɛlɛya wɛrɛ nana kɛlɛ in continuera ka se niveau dɔ ma olu fana dɔw mago bɛ se ka se gɛlɛya ma donc olu mago bɛ se ka se dɛmɛ ma donc OCHA b'o bɛɛ de ta k'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ 5,000,000 in ye n'o tɛ min kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi k'a fɔ samiya in ni samiya kɔni sera ni dɛmɛ ma se o ma o ye 1,000,000 ani 900,000 in ye. Mamadou Traoré mɔgɔ minnu ka baara ɲɛsinnen don baganmara ale ni sogoko ma e olu ka tɔn ɲɛmɔgɔ dankan ye sɛnɛko fana i bɛ o kɔnɔna na e ka jateminɛ ye mun ye Mali baloko kan an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi.
Bon, nga foli bɛ fɔlɔ ne tɔgɔ Musa Tarawele. Vian beta n'a fɔ fevi ne y'o tɔnden quoi. Ne ye président Dankan ye. Bon baloko yɔrɔ la an tun kɔni ye an ka tɔn an tun ye jateminɛ la a mɛnna an y'a ye a mɛnna kosɛbɛ baloko cogoya la. C'est pour cela an ye disposition ta ka arrêté kɛ k'a ɲɛfɔ jamana ka disposition ta an ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ balo ko cogoya la surtout bagan balo parce que ni bagan de balo la n'a après a laban ye adamaden de fɛnɛ ye quoi a bɛɛ ye o balo kelen ye quoi an ko disposition ta a mɛnna parce que depuis novembre octobre la 2021 an lettre ci premier ministre mo an lettre ci ministre des finances mo an lettre ci ministre de l'élevage mo an lettre ci service caman na o kɛra octobre la k'a fɔ ɲinan sanji mana kosɛbɛ san tigɛra joona quoi ni san tigɛra joona dɔrɔn baloko bɛ kɛ problème ye est ce que an tɛ jateminɛ yanni waati dɔ ka na an filɛ waati min kɔnɔ yanni waati ninnu ka na prix kana yɛlɛma prix kana fɛn an ma se ka jaabi sɔrɔ o kɛra octobre la novembre fana tuguni an tila ka rappel kɛ tuguni ka lettre ci tuguni pour que u ka fɛɛrɛ dɔ kɛ an ka se ka sigi ka kuma ka hakililaw di ɲɔgɔn ma pour que baloko ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la o fɛnɛ na an ma jaabi ɲɛnamaba sɔrɔ an kɔni b'a dɔn vraiment baloko a gɛlɛyara ɲinan kojugu fo ka dama tɛmɛ exemple yanni baloko a gɛlɛya par exemple an bɛ aliment bétail san 7000 francs 6000 francs mais bi an bɛ ka san 17500 bɔrɔ kelen tonne bɛ 70,000 la bi bon i b'o san cogo jumɛn i bɛ bagan balo la a tila ka i b'o sogo feere mɔgɔw ma a prix bɛ yɛlɛ kojugu vraiment gɛlɛya kɔni dan don bi mais an kun y'a fɔ yanni bi cɛ. Mamadou Ndiaye e sɛnɛkɛla ye Segu office kɔnɔna na ɲinan baloko cogo bɛ di aw fɛ yen Segu. Ayiwa Zomo an tɛ ne bɛ min fɔ a ye allo. An tulo b'aw la taga n'i ka kuma ye an tulo b'i la. Ne kɔni bɛ min dɔn anw fɛ yan bɛɛ b'i sigi yɔrɔ tugu de office ye Mali nimayɔrɔ ye hinɛ yɔrɔ don ni jigi kan ka da yɔrɔ kan office don office a bolofara bɛɛ sɛnɛ bɛ k'a kɔnɔ dɔw san kɔnɔ siɲɛ 2 dɔw a bɛ se ka tɛmɛ o kan nka kosa in na gɛlɛyaw nana gɛlɛya min nana a tɔgɔ minnu nana ka na bi yɔrɔw ka mɔɔw bali ka baara kɛ n'i y'a mɛn awa i bɛ baara kɛ kɛnɛ b'i bolo i lafiyalen don nka ni maa tɛ yen mɔɔw b'a bali a ka baara kɛ mugu ni kisɛ bɛ ci maa ni b'i papara mɔɔw taara n'u yɛrɛ awa dɔw ye tuma sɔrɔlen kɔ u labanna k'u gɛn wa fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛsin bɛ mun ma sumanko yɛrɛ tɛ taa min kɔ o ye angɛrɛ ko ye angɛrɛ n'ale bi sɔrɔ dugukolo bi office la ji bɛ yen dugukolo bɛ yen mɔɔw bɛ yen ni lakana sabatilen don échec tɛ yen bɛɛ i mana sɛnɛ kɛ cogo o cogo office la i bɛ bɔ sa dɔw bɛ se ka k'a la dɔw ta bɛ se ka tiɲɛ awa o nasiraw bɛ yen ni ji bonyana kojugu ni ji ye faraw kari ka taa don forow kɔnɔ o bɛ se ka kɛ tiɲɛniw ye ni tiɲɛni tɛ yen ko bɛɛ lajɛlen ka ɲi baasi tɛ yen sɛnɛ bɛ kɛ dumuni bɛ sɔrɔ fo ka dun ka fɔ a bɛ sabati min kɔni bi mɔgɔw ye min sɔrɔ a bɛɛ ma tiɲɛ dɛ dɔw y'a sɔrɔ fo k'a fɔ dɔw ma fɛn sɔrɔ dɔw ta danna tila la dɔw yɛrɛ gɛnɛ ka bɔ foro kɔnɔ diɲɛ bɛɛ b'o kalama nka ni ji kɔni o bɛ yen samiyɛ kɔni ka sabati ni lakana bɛ yen dɔrɔn da la k'a fɔ ko kɔngɔ tɛ office kɔnɔ ni kɔngɔ ma office minɛ kɔngɔ tɛ Mali sɔrɔ sabu
a bɛɛ y'a ye ɲɔ sɔngɔ cayara tɔɔrɔw cayara yɔrɔ wɛrɛw la malo kɔni danna a ma tɛmɛ 8,000 kan u bɛɛ balola la cogo bɛɛ lajɛlen ma nka a tɛ taa musaka kɔ o ko bɛɛ ye mun ye o ye angɛrɛ ofisi ye o angɛrɛ de ye ni angɛrɛ sɔrɔla kɔngɔko kuma tɛ fɔ min bɛ mɔɔw bolo bi contre-saison ni fɛnw daminɛna sisan caman ko ma tɛna ka bɔ kɛnɛma o hali sini filata n'i taara sugu fiyɛw la n'i donna sugu kɔnɔ sugu tɛ jɔ n'i tɛ malo sɔrɔ yɔrɔ min ofisi fa bɛɛ bi ten n t'a dɔn n'a b'a faamu ka ɲɛ. Kajali Koyite, e be cakɛda la min ka baara ɲɛsinen don sɛgɛsɛgɛliw ma baloko ta nasiraw la an ka jamana kɔnɔ. Kun caman fɔra min nana ni baloko gɛlɛya ɲina i n'a fɔ lakanabaliya i n'a fɔ sumanw ɲabaliya sanji yɛrɛ tigɛli e fɛ kun wɛrɛw b'a la? Kun fanba y'olu ye mais a kun tɛ kɛ ka kɔrɔ baloko juguya in kun tɛ kɛ san tɔw la ka kɔrɔ baloko juguya bɛ kɛ san tɔw la mais ɲinan t'a bolo fa b'a la parce que n'i ye ɲinan ni salon da salon ka fisa ni ɲinan ye ji n'a cogo fɛ salon ji sɔrɔla ka sɔrɔ a sɔrɔ cogo la ɲinan dun ji ma labɔli kɛ caman ye danni kɛ retard la ji tilala ka tigɛ donc o kɛra yɔrɔ dɔw ta mais yɔrɔ dɔw ta kɛra u ma se ka sɛnɛ kɛ par exemple n'i ye koro yanfan ninnu ta ka bankasi yanfan ninnu ta dugu caman de bɛ yen minnu ma se ka sɛnɛ yɛrɛ kɛ Bandiagara yɔrɔ dɔw fana b'o la hali Jɛnɛ yɔrɔ dɔw b'a la cɛkɔrɔba yɛrɛ bɔra ka dɔw fɔ hali ɲɔnɔ yɔrɔ dɔw b'o la dɔw yɛrɛ ye sɛnɛ kɛ mais u tilala ka t'u ka malo jeni anw yɛrɛ bɛnna mission dɔ ma Masina u taar'u ka malo jeni u tɛmɛna dɔrɔn anw nana donc olu b'a la o kun dɔw b'a la o caman de mais a kɔni fanba ye jiko ye ani sɛnɛ kɛlɛ bɛ da o kan filanan min b'a la o bɛ kɛ engrais ko ye parce que engrais yɔrɔ caman ma engrais sɔrɔ o yɛrɛ bɛ prix yɔrɔ n'i ye en tout cas n'i ye kaba sɔngɔ lajɛ i bɛ taa sɔrɔ engrais nɔba b'a la parce que anw yɛrɛ ye jateminɛw kɛ k'a fɔ n'i ye Sikaso yanfan ta par exemple u tun bɛ deli ka engrais sɔrɔ État bɛ min subventionné u tun b'a sɔrɔ ka taa fo 60% tun b'a sɔrɔ producteur 100 sara la 65 fo ka se 70 ma olu tun b'o sɔrɔ mais ɲinan n'i ye ɲinan ta mɔgɔ min n'i y'o ta 100 sara la a tɛ tɛmɛ 30 ou bien hali 25 ninnu donc mɔgɔw ye engrais san gɛlɛya la o yɛrɛ bɛ en tout cas malo preuve kɔni b'anw bolo k'a fɔ malo kaba kɔni sɔngɔ yɛlɛnni engrais nɔba b'a la n'o tɛ kaba sɔrɔla yɔrɔ caman na Sikaso fana komi malo sɔrɔla cogo min ɲɔnɔ mais engrais ko in b'a la donc n'i y'anw kɔni bila k'a classer jiko o ye gɛlɛya fɔlɔ ye kɛlɛ nana da o kan engrais ko b'o kan o de nana ni gɛlɛya Musa Traore e ka jateminɛw kɔnɔna na baloko gɛlɛya min filɛ nin ye n'an bɛ a kɔnɔ bi kɔlɔlɔ bɛ a la aw ka baara kɔnɔna na kɔlɔlɔ ba b'a la kosɛbɛ kosɛbɛ an ka baara kɔnɔ an b'a fɔ ko an ka kɔlɔlɔ yɛrɛ ka jugu ni caman ta ye quoi sira jumɛnw kan parce que mɔgɔw bɛ ɲinɛ yɔrɔ dɔ kɔ kosɛbɛ kosɛbɛ par exemple i b'a dɔn balo filɛ nin ye an ka kɔlɔlɔ ka jugu a la cogo jumɛn bi ni anw tɛ balo sɔrɔ ka di an ka baganw ma parce que an ka balo sɔrɔ cogo ka ca ka sɔrɔ min tɛ kolokolo ye mais jamana bɛ se ka jɔyɔrɔ caman k'o la mais o kelen tɛ parce que cogo jumɛn hali ni alimami bɛɛ tɛ bi ni kungo kɔnɔna bɛ yen nɔ baganw bɛ se ka dumuni kɛ kungo kɔnɔ u yɛrɛ ye o ye fɛnba ye i n'a fɔ ɲɔkalaw ni bin yɛrɛ feere burusi min fana filɛ nin ye an y'a fɔ faamaw ye kosɛbɛ hali n'a ma se ka ban caman ka se ka bɔ a la yanni bi cɛ le temps ni muso a tɛ nin cogo la mais a dama tɛmɛnen bi kojugu bagan ninnu filɛ nin ye mɔgɔw bɛ se ka mɔgɔw ka balo mɔgɔw bɛ se ka a kɛrɛnkɛrɛn k'a ta cogo dɔ la k'a ta ka taa n'a cogo dɔ la mais ka taa n'a yɔrɔ dɔ ka déplacer cogo dɔ la quoi bon bagan ka ca o ma quoi bagan ka dumuni n'a ma sɔrɔ a bɛ kɛ degun ye cogo jumɛn par exemple misi 100 200 300 b'i bolo i tɛ se k'a ta dɔrɔn donc i b'a sigi yɔrɔ la quoi i tɛ se k'o kɛ quoi mais i bɛ se ka mɔgɔ caman balo ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ kelen quoi bon o gɛlɛyaba b'an ka fan kan mun de kama ni an ka gɛlɛya b'a la kosɛbɛ bi ka daminɛ Kidal ka na fɔ Dibol anw fɛ yen nɔ yɔrɔ tɛ yen bi i bɛ se ka yɔrɔ min sɔrɔ k'i bɛ hectare 5 hectare 6 ko misi bɛ se ka don a kɔnɔ ka dumuni kɛ soforokun na o tɛ se ka kɛ kɛlɛ bɛ yen nɔ
kɛlɛ problème bɛ yen nɔ kɛlɛ problème bɔlen kɔ fana tuguni san ye tigɛli min kɛ a ye ja kɛ kungo kɔnɔ kosɛbɛ a ye ja kɛ kungo kɔnɔ kosɛbɛ a y'a to fana gɛlɛya nana kojugu bi an ka malimɛ bita min san bi a tɛ sa ko misiw yɛrɛ ka fa ka kulɔ par exemple ɲoro fanfɛla ninnu na sisan mɔgɔw b'a di bagan de ma ani kayi fa i b'a di bagan ma bagan kana sa quoi a tɛ di ko a ka kulɔ a bɛ di a kana sa parce que n'u m'a dun dɔrɔn u bɛ sa de parce que foyi tɛ yen bon o b'a dɔn o ye gɛlɛyaba ye bi an dun bɛ an kun kɔrɔta k'a fɔ ko mali la ko afiriki yan bi n'a bɔra ko nigériya la ko anw ka bagan ka ca bɛɛ ta ye mais n'an m'o tɔbɔtɔbɔ pour que o bɛ se ka to an bolo o min y'an ta ye ala y'a d'an ma k'a dugukolo d'an ma k'a bagan d'an ma k'a fɛn bɛɛ d'an ma ni fɛɛrɛ ma sɔrɔ la pour que o bɛ se ka sinsin cogo min na n'o bɔra an bolo a ma ɲi dɛ. Alors Mamadou Ndiaye i n'a fɔ Musa Tarawele y'a fɔ cogo min na ko Mali kun b'a kunkɔrɔta ni a ka baganw ye n b'a dɔn Mali kun b'a kunkɔrɔta fana ni a ka suman sɛnɛlenw ye an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi e fɛ mun de nalen don ni sumanko gɛlɛya in ye dugukolo kɛlen don ka labɔli kɛ munna suman tɛ ka labɔli kɛ malidenw ye jamana ɲɛmɔgɔw de ma fɛɛrɛ sigi sen kan wa malidenw de tɛ ka sɛnɛ kɛ. Ne bɛ min fɔ a ye dugukolo b'an fɛ ji b'an fɛ an ka kɛnɛ an ni na baara min ni o ye sɛnɛ ye an ti dɔwɛrɛ dɔn o kɔ an b'a kɛ ofisi du Niger bɛ yan ofisiri bɛ yan u ka sɛnɛkɛlaw olu encadré a kɛcogo n'a ɲuman a ka ɲɛ sa a kana ɲɛ kɔni a bɛ fɔ a ye an bɛ se ka dɛsɛ mun na degun ye mun ye degun ti dɔwɛrɛ ye o fɛn fila de don sanfɛji ala ka sanji d'an ma ni ala ye sanji di anw ka jamana kɔnɔ yan segu fa bɛɛ lajɛlen ye sɛnɛkɛyɔrɔ ye ba kɔnɔ n'a ɲɛ kɔrɔ ni tilibi bani ni baba min bi malo da malo sɛnɛlaw bi malo sɛnɛ minnu b'a yeri olu b'a yeri min da ye dangasɛri o b'o kɛ minnu bi ɲɔ da ani finiw nin bɛɛ lajɛlen cɛno kɔnɔnaw la yen nɔ i b'a sɛnɛ i b'a tiɲɛ n'a bi kɛ fɛn ye i b'a dɔn ni fɛn b'a la walima ni fɛn t'a la nka ni san nana dugukolo bɛ yen bɛɛ ka kɛ ni nin na maa ti fɛn o maa ye n'i ye mali yɛrɛ lajɛ mali maa kalannen maa minnu n'olu kalanna n'i y'olu fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔdasiw fara olu kan n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ti maa 500,000 bɔ mali tɔ ye jumɛn a tɔ bɛɛ lajɛlen ye sɛnɛkɛla de n'i ko sɛnɛkɛla bɔlikɛlaw bagabaralaw ka taa se jagokɛla i b'olu bɛɛ fara o kan o tuma olu bɛ mun nɔfɛ u bɛ mun nɔ du ka fa ka du k'i fa mali bɛ se ka jɔ n'o ye anw ka duguw bɛ jɔ n'o ye nka a tɛ kɛ fiyewu fo lakana de ka kɛ ka denw wolo ka mɔɔw sɔrɔ tigiw ka kɛ tile ganjɛrɛ de bɛ fɛ ka na nin bɛɛ lajɛlen dɛsɛ ni lakana sabatira du ka fɔ bɛ sabati gɛlɛya tɛ anw ka dugukolo kɔnɔ bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔmɔ ye bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ yan ne kɔni bɛ min fɔ samiyɛji an bɛ ala deli ala ka ɲuman an ka sɔrɔdasiw ye jɔli min kɛ u bɛ min na baara min na an bɛ dugawu kɛ n'u sera ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ segu ba kɔ n'a ɲɛ ofisi maraw ka taa an yɛrɛ ɲɔgɔnna kɔnɔna in bɛɛ n'a kɛra kɔngɔ bɛ mali bila Kajeli Koyite n'i ye jateminɛ kɛ sisan an ka jamana kɔnɔ san o san a bɛ fɔ a baloko dɛmɛ kun kan ka na gɛlɛya donna la musaka min ɲinina o ma sɔrɔ e fɛ mun de kan ka kɛ bi mali ka se k'a yɛrɛ ta baloko ta nasiraw la don o don wari sɔrɔla wari ma sɔrɔ o gɛlɛya ka bɔ jamana in kan. Bon wari ɲinini baloko ta fan fɛ o ye wajibi ye jamana bɛɛ b'o kɛ parce que Mali yɛrɛ disposition caman ta o la n'i y'a lajɛ o PAM ninnu bɛ yen stock Mali ka stock national de sécurité bɛ yen n'a bɛ f'o ma bon bamanankan na an ka bilankɔrɔ o bɛ yen o ye tonne caman ye an ka stock d'intervention bɛ yen ni gɛlɛya bɛ na par exemple suguw la ka fɛɛrɛ kɛ pour que ka prix sugu sɔngɔw jigin olu stockuw caman bɛ Mali la mais min nana ni gɛlɛya ye ɲinan ta ye dɔɔni c'est pas que a ma sɔrɔ dɛ san o san a bɛ ɲini de
mais comme fɛn a kan ka bila sen kan ka bɛn samiya de ma parce que gɛlɛya yɛrɛ fanba ye samiya de donc ɲinini bɛ sen na hali dɔgɔkun tɛmɛna an bɔra réunion na mali kelen tɛ mali n'a dɛmɛbagajɛkulu de don san o san an b'a kɛ ten de wa jamana bɛɛ b'a kɛ ten de i b'a ɲinin de parce que ɲɔ min maralen bɛ yen n'i ko i b'a ta sini ka taa n'a ye kidali a tɛ taa fu i bɛ wari de bɔ ka taa n'a ye donc a ɲinini eta b'a bila ka budget kɔnɔ k'a fɔ bon nin ye nin an bɛ nin transporter ka taa n'a ye ten mais ni budget fana a dalen bɛ k'a fɔ a bɛ kɛ nin ye i b'a fana ɲinin de f'i ka taa budget la ka taa ɲini o de la a bɛ fɔ ko ɲinini mais san o san a bɛ ɲinin ten eta kan ka min kɛ o bɛ kɛ dɛmɛbagajɛkulu kan ka min kɛ o bɛ kɛ o dɛmɛbagajɛkulu bɛɛ b'a la hali OCHA yɛrɛ b'a la parce que OCHA yɛrɛ ye Nations Unies fɛn de ye Nations Unies fɛnw b'a la PAM b'a la FAO b'a la ONG an dɛmɛbagajɛkuluw caman b'a la u b'a sɛbɛn u ka budget la san o san nin hakɛ de kan nin miliyɔn hakɛ de kan ka dɛmɛ kɛ ɲina n'a wagati sera aw bɛ sɔrɔ k'a fɔ minnu kan k'o wariw di aw bɛ sɛbɛnni kɛ k'a f'u ye an kan k'a kɛ sisan o de an b'a fɔ k'u bɛ ɲini an b'a ɲini mais a bɛ sɔrɔ wa a daminɛna yɛrɛ yɔrɔ caman bɛ yen ka balo di mɔgɔw ma a daminɛna n bɛ se ka Gawo ta fɔ par exemple Burɛmu yɔrɔ dɔw bɛ yen wari min sɔrɔla arki nɔfɛ o balow bɛ ka di PAM mɔgɔw fɛ Kayita o bɛ yen ɲɔnɔn ta nin wagati in na o fana kan ka daminɛ PAM ye dɔ sɔrɔ arki fɛ n'o bɛ ka di ETA fana ye dɔ sɔrɔ arki fɛ o bɛ ka di ETA fana ye min prévoir a ka budget kɔnɔ o prévoiren bɛ a caman daminɛna mais seulement fɛn ninnu ye min ye a tɛ kɛ tuma bɛ k'a bɔ télé la k'a fɔ bon voilà an ye distribution daminɛ mais a kɔni bɛ sen na wa san o san a bɛ ɲini de hali jamana minnu ka bon ni Mali o b'a ɲini de sous région bɛɛ b'a ɲini de an bɔra réunion na l'autre jour Cotonou bɛɛ b'a ɲini ten de wa depuis a daminɛna ne bɛ nin baara la bi a bɛ san 20 bɔ ni san kelen tɛ san o san an b'a ɲini wa an b'a sɔrɔ parce que dili wagati de fana b'a la parce que anw fana bɛ fɛn in an b'a sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ gɛlɛya in bɛ na nin wagati in de la n'i taara ni ne ka malo kan ka ban juin wagati o fɔre k'a fɔ a bɛ ban juin wagati n'i nana malo in di ne ma janvier a dun y'a sɔrɔ a ma ban peut-être que n b'a feere yɛrɛ donc juin bɛ se o y'a sɔrɔ e y'a di mais ne y'a feere k'o kɛ ko wɛrɛ ye don in banna n ma fɛn wɛrɛ sɔrɔ donc a bɛ ɲini ka bɛn a wagati de ma wa ni Ala sɔnna je crois k'a bɛ sɔrɔ fana. Musa Traore an bɛ ka don samiya kɔnɔna na jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko samiya in ka gɛlɛn dɔɔni sɛnɛkɛlaw ma aw minnu ye bagantigiw ye aw kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛn de sigi sen kan samiya in na walasa a bɛ se ka nɔgɔya aw ma cogo min na. bon an ka fɛɛrɛ tigɛli fɔlɔfɔlɔ tɛ dɔwɛrɛ an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn Ala ka na ni sanji ye joona parce que san na joona fɛnɛ ka fisa anw ma kosɛbɛ a ka fisa sɛnɛkɛlaw ma mais a ka fisa anw ma ni sɛnɛkɛlaw ye parce que ni san ye nali daminɛ joona dɔgɔkun 2 dɔgɔkun 3 ka taa kalo 1 ma bin bɛ nuguli daminɛ ni bin nuguli daminɛ misi minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ kan ka sa joona olu tɛ sa olu bɛ se ka bin u bɛ wuli quoi o ka fisa anw ma kosɛbɛ mais an bɛ en profiter ka min fɔ toujours nin baara in na c'est à dire que fo bɛɛ k'a dɔn Mali la yan nɔ c'est à dire que sɛnɛ ani bagan mara ni mɔni fo jamana ka c'est à dire politique k'a la quoi est ce que y'a faamuya a k'a don a ka fɛnw na kosɛbɛ kosɛbɛ volonté politique k'a la par exemple il faut voir an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko sukoroji quoi a bɛ bɔ Siribala an tun b'a barikon san fɔlɔfɔlɔ 18,000 sukoroji in bɛ kɛ a tɛ kɛ dɔwɛrɛ a bɛ kɛ gulɔ de ye mais bi salon na sini dɔrɔn u wulila dɔrɔn a y'a barikon feere an ma u b'a feere an ma 50,000 ɲinan u y'a kɛ 60,000 ye alors que jamana ka pourcentage bɛɛ usine na a bɛ se ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que bagantigiw bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la k'a di baganw ma baganw tɛ sa baganw bɛ se ka balo ka ɲa gɛrɛni min filɛ nin ye jamana de ta don CMBT jamana de ta don quota dɔ bɛ se ka di bagantigiw ma u b'a di u ka usine ma u bɛ se ka di usine tigiw ma pour que usine tigiw k'a du ka bɔn u ka du ka baganw ma n'a fɔ karamɔgɔkɛ filɛ ka waati dɔw de bɛ yen nɔ o de ka jugu bagan ma kojugu n'a fɔ ka jugu adamaden ma cogo min dɛ a ka jugu bagan ma kojugu. o wagati jumɛn ye. o wagati o bɛ daminɛ depuis avril bɛ ban waati min na depuis avril waati bɛ commencer ka ja wariw de bɛ jate ka daminɛ avril la ka na mai la ka na sisan la non i b'a sɔrɔ a gɛlɛya dan don
an bɛ ɲini ka san 16 san 17 labɔ an ka baganw bɛɛ bɛ yɛlɛ ka taa Côte d'Ivoire fan fɛ pour que u ka se ka dumuni kɛ dɔɔni o ni waatinin kɔnɔ bagan minnu bɛ bɔ an ka bagan minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ dɛ olu de bɛ tila ka na tuguni ka na Buguni yan fan fɛ ka na Sikaso yan fan fɛ an bɛ k'o sogo de sɔrɔ n tɛ b'a sɔrɔ baganko yɛrɛ kɛ problème ye mais gouvernement bɛ se ka fɛnw bila sen kan min b'a to baganw tɛ yɛlɛ min yɛrɛ b'u bolo kɔnɔ n'o ye alimami bétail dama ye n'o ye gɛrɛni dama ye ani sukoroji dama solution foyi tɛ se ka sɔrɔ la bagantigiw bɛ se ka sɔrɔ accès ka kɛ bagantigiw ka se ka sɔrɔ nɔgɔya la u ka se ka bagan sɔrɔ dumuni sɔrɔ nɔgɔya la ka di baganw ma population ka se ka sogo sɔrɔ nɔgɔya la ka nɔnɔ sɔrɔ nɔgɔya la alors que a moyen b'a fɛn bɛɛ b'aw ye mun b'a bali ka kɛ an ka tɛ se k'o faamuya cogo si la an ma se k'a faamuya an tɛ se k'a faamu il faut que jamana ka volonté politique dɔ bila sen kan min b'a to an ka bɔ nin kɔnɔ quoi san o san gɛlɛya an ka sogo bɛ feere prix min na an man ka feere a la an bɛ sogo feere prix min na Mali la an man ka feere a la cogo si la nɔnɔ bɛ feere prix min na an man ka feere a la cogo si mais a kan ka feere prix la bi min ka jugu n'o yɛrɛ parce que bagan balo bɛ ka san prix la bi balo bɛ ka san prix la bi a ka bon hakili ma bon ne kɔni hakili la ni Ala ye samiya na joona a ka fisa an ma kojugu parce que a b'a to bagan sata bɛ dɔgɔya n bɛ fɛ k'o de fɔ kuma Mamadou Ndiaye e bɛ Segu office kɔnɔna na i ye sɛnɛkɛla ye e yɛrɛ fɛ ka fara malo kan balo jumɛn de kan ka an kan ka sinsin balo jumɛn de kan walasa baloko juguya a bɛ se ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ ayiwa wasa nɔgɔya ka na n'i bɛ ko o ko la i yɛrɛ balolen don fɔlɔ i bɛ nin na dunkafa ka sabati an b'a fɔ an ko dugukolo bɛ yen an ko ji bɛ yen an ka kɛnɛya nin na an bɛ mun nɔfɛ sanfɛji ɲuman ani dugumaji ɲuman Ala k'o d'an ma ni san nana bɛɛ de ye sɛnɛkɛla ye mɔgɔ yɛrɛ kɔrɔtɔlen don dɔw yɛrɛ taara an filɛ nin waati min na dɔw yɛrɛ ye danni kɛ jala la o de ka kan minnu kun bolila u seginna ka t'u ka duguw la mɔgɔw ye construction kɛ wa sɛnɛ yɛrɛ si t'i ɲɛ sɛnɛ t'i ɲɛ n'i ma a kɛfɛn k'a la kɛfɛn ye mun ye o ye angɛrɛ ma sɔrɔ ɲinan fɔlɔ n ko angɛrɛ de ye o de ye masiba ye o de ye ko ye angɛrɛtigiw bɛ yen o angɛrɛ bolo dalen don anw bɛ yɔrɔ minnu na n y'a f'i ye office kɔnɔ olu bɛ angɛrɛ sɔrɔ cogo min minnu a bɛ di minnu ma olu b'a di duguw la cogo min o bɛɛ lajɛlen dɔnnen don k'a ban angɛrɛ de tɛ yen ni angɛrɛ sɔrɔla ta a banna o mankan tɛ yen kɔngɔ tɛ maa si minɛ n'a fɔra tari kelen i bɛ angɛrɛ bɔrɛ 6 de k'a la tari kelen i angɛrɛ bɔrɛ 6 finman 2 jɛman 4 o de bɛ k'a la walasa i ka se ka bɔrɛ 60 70 sɔrɔ n'i tɛmɛna o kan ka taa k'i fɛ i bɛ se ka taa se bɔrɛ 100 ma n'o ma k'a la kun n'i m'o sɔrɔ dun faso de bɛ jɔ n'a ye ka subvention kɛ donc an bɛ angɛrɛ sɔrɔ datuma la an bɛ baara kɛ a production min ɲininen don an b'o sɔrɔ ka tɛmɛ a kan wa n'i ma angɛrɛ sɔrɔ ka k'a la ɲɔ o kaba o malo o n'a ma k'a la a tɛ ɲɛ o de ye masiba ye an bɛ Ala deli angɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo o cogo fɛɛrɛ o fɛɛrɛ n'o de bɛ tigɛ sira o sira bɛ yen n'an bɛ kan ka munumunu o fɛ k'a ɲɛsin o ma ɲɛ ka se o ma dɛ o de ye fɛn ye n'o tɛ baara la dugukolo bɛ yen ani mugu bɛ caana an bɛ taa sɛnɛ kɛ an b'a ɲini Ala fɛ fan bɛɛ lajɛlen jɔ bɛ cogo min ni Ala sɔnna a ma angɛrɛ ka sɔrɔ dɔrɔn a banna jamana bɛ bɔ lafiya da don n'o tɛ bi ma embargo bi ye Mali bila embargo la an bɛ embargo la a ka taa san 30 Mali bi embargo la a ka taa san 30 o b'an ba de ka balo ka fɛn bɛɛ an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen u kana ni angɛrɛ ka lakana sabati a banna sɛgɛn banna merci. Kajali Koyite balo mun bɛ ta la ka di mɔgɔw ma yɔrɔ la baloko juguya sabatilen tɛ yɔrɔ minnu na balo min bɛ d'u ma a b'u bɔ o wagati kunkuru kɔnɔna na parce que tuma dɔ la an bɛ dɛmɛ ninnu dɔw ye farini bɔrɔ ɲɔ bɔrɔ suman tulu damadɔ o dɛmɛ hakɛ min bɛ ta ka d'u ma a tilali bɛ kɛ cogo di an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ o dɛmɛ min bɛ di a bɛ di kalo ni kalo de wa a bɛ di wagati kuntagalajan de kɔnɔ wa yala a b'u bɔ. balo min bɛ di a kan k'u bɔ parce que dɛmɛ ɲa ka ca
an bɛ mɔgɔ hakɛ min fɔ k'a fɔ dɛmɛ ka d'u ma an bɛ balo n'an y'o mɔgɔ hakɛ fɔ balo hakɛ min kan ka d'u ma an b'o fana fɔ o mɔgɔ dɛmɛtaw fana ye catégorie 2 ye fɔlɔw olu ka situation ni filanan ta tɛ filanan ta ka jugu n'olu ta ye minnu ta man jugu kosɛbɛ an b'olu dɛmɛ fɔ kalo 3 de kɔnɔ i bɛ kilo 9 di mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen kalo o kalo donc n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ 10 b'i ka so kilo 9 kan ka di a bɛɛ ma kalo o kalo donc o la kalo 3 in kɔnɔ mɔgɔ kelen bɛ kilo 18 de sɔrɔ donc n'o b'i ka du kɔnɔ ni mɔgɔ 10 b'i ka du kɔnɔ aw yɛrɛ bɛ se k'o calcul kɛ k'a dɔn fɛn hakɛya min ka d'u ma parce que anw b'o kɛ fana k'a da fɛn dɔ de kan o min filɛ nin ye n'i y'o d'u ma ani seni min b'u yɛrɛ ye u bɛ ɲɔgɔn dafa pour que k'u balo parce que an ye jamana min fana an kana an ɲa tugu fɛn dɔw kan fantan jamana don jamana fana bɛɛ n'i ka se don jamana se ye min ye anw b'an ka fɛn kɛ k'a bila o kɔnɔ mais nin kɔni ye norme ye silisi pays bɛɛ la k'a fɔ kilo 9 hali n'o se t'an ka jamana a b'o de maintenant n ye catégorie 2nan ye min fɔ olu ta ye kalo 6 ye o kilo 9 in bɛ d'u ma mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen ma kalo o kalo 6 in kɔnɔ n'a ye ta diya pour que ka dɔ bɔ transport la a bɛ se ka kilo au lieu k'a ka kilo 9 di olu ma a bɛ se ka kilo 18 d'u ma kalo o kalo 3 kɔnɔ minnu bɛ catégorie 2nan donc an kɔni hakili la n'o dira u yɛrɛ u seni ye min ye n'o faral'o kan u b'o kɛ maintenant farine minnu ni tulu ni fɛn minnu bɛ di olu ye an dɛmɛbagajɛkulu minnu bɛ na olu fana catégorie wɛrɛw bɛ yen par exemple farine bɛ ni tulu ninnu ni sɔ ni tigadɛgɛni ninnu olu bɛ di denmisɛnnin minnu denmisɛnnin minnu balo cogo man ɲi donc a bɛ di olu somɔgɔw ma pour que k'olu balo cogo ɲa donc olu ye dɛmɛ cogo wɛrɛw de ye ni an partenaire minnu bɛ na olu b'o kɛ n'o tɛ État yɛrɛ ta a bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛ ni Sikaso région don an b'a dɔn olu bɛ ka balo fanba ye kaba de i bɛ kaba de d'u ma n'i ye Kayi région lajɛ an b'a dɔn olu balo fanba ye kenige de i bɛ kenige de d'u ma Segu fan fɛ olu balo fanba ye ɲɔ i bɛ ɲɔ de d'u ma an kɔni hakili la o kilo 9 min bɛ di kalo o kalo 3 kɔnɔ catégorie fɔlɔ ma ani kalo 6 in kɔnɔ catégorie 2nan ma anw hakili la o b'u bɔ. Alors Musa Traoré, dɛmɛ kɛra adamadenw ye sumanko ta nasiraw la gouvernement fana kun y'a lase ko aliment bétail sɔngɔ dɔ bɛna ta o la n'o ye k'a subventionner an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi bagan dumuni a sɔngɔko bɛ cogo di a kun fɔra ko dɔ bɛ ta min na yala dɔ tara a la wa aw yɛrɛ bɛ ka baara kɛ bagan dumuni ko ta nasiraw la cogo di? Bon, évidemment, ɲinan fédération usine fana bɛ minnu bɛ aliment bétail dilan quoi usine minnu bɛ Mali la n'u bɛ aliment bétail dilan o fédération ni an ka fédération ye convention dɔ k'an ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛ 20 000 tonnes d'an ma le prix de 140 000 an tun bɛnna k'an ye papier wɛrɛ kɛ par tonne na quoi tonne 140 000 ça fait comme 7 000 francs pour le sac quoi bon an nana an bɛnna an ye papier ni fɛnw kɛ an bɛnna mais o tun ko parce que comme gouvernement tun ye subvention kɛ graine na quoi graine na gouvernement ye subvention kɛ bon subvention in tun kan ka bɔ a la mais après u ko non ko graine na ko subvention bɛ graine na mais aliment dilannen ko subvention t'o la quoi parce que olu y'a dilan ka ban subvention t'o la 140 000 an bɛ TVA fara kan ka sa a bɛ taa bɛn mais 166 000 ɲɔgɔn quoi a bɛ 166 000 ɲɔgɔn an ka problème t'a la an jɛra n'a ye an fɛcɛriw farala ɲɔgɔn kan an ye o de daminɛ sisan o de kɛra kata banani ye a tɛ ka sɔrɔ a sɔrɔli kɔni tɛ usine dɔw i bɛ usine fana wele sisan ko nin usine i bɛ taa usine na sisan u b'a fɔ i ɲɛna k'a fɔ ko aliment bɛ yen nɔ u hakili la i bɛna wari bɔ k'a san u ka prix la parce que u ka prix yɔrɔ b'u bolo mais n'i ko non i nana ni bɔn ye bɔn min wele i nana ni bɔn ye u b'a fɔ non k'aliment tɛ yen n'i y'u dɔw wele u b'a fɔ ko non k'a bɛ yen nɔ n'i y'u dɔw wele u b'a fɔ k'a tɛ yen nɔ dɔ sɔrɔla la dɔ sɔrɔ aliment ninnu na mais min ma sɔrɔ de cayara kosɛbɛ caman bɛ yen u ma sɔn k'a di mais caman fana y'a di par exemple usine minnu bɛ Kucala usine caman bɛ Kucala minnu y'a di usine minnu bɛ Kucala mais usine minnu bɛ Sikaso usine caman bɛ usine baw yɛrɛ minnu bɛ Sikaso ni mɔgɔw dalen b'u usine na kosɛbɛ ko usine baw ye hali sisan gɛrɛni b'u bolo ni ko wulila i b'a sɔrɔ u bɛ kobaw ɲɛfɛ mais u banna k'a di an t'a dɔn u banna k'a di condition min kun min kama mais dɔw kɔni y'a bɛ yen nɔ hali usine dɔw bɛ Bamakɔ yan nɔ dɔw y'a di
ani ministre de l'élevage ministre du commerce sigira depuis gɛlɛya donna la fɔlɔ ale ye usine tigiw wele a y'anw yɛrɛ wele an nana an sigira ka kuma gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na gɛlɛya ka bɔ yen nɔ bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la pour que minɛn ka se ka di ils sont promis k'a fɔ minɛn fɛn fɛn bɛ yen u bɛ fɛn fɛn kɛ pour que minɛn di bon an bɔlen yen nɔ dɔw y'a di fɛnɛ mais o kɔfɛ fɛnɛ a ma di fɛnɛ donc gouvernement yɛrɛ bɛ deli ka k'a bɛ subvention min kɛ subvention ma kɛ ɲina subvention ma kɛ prix la subvention ma kɛ gouvernement ka subvention directement o ma kɛ aliment bétail la ɲina quoi hali n'a bɛ kɛ a ma kɛ fɔlɔ kɔni parce que dossier an bɛ dossier ni fɛnw donna appel de foro kɛra mais an kɔni ma wele an ka niveau la a n'o de fédération k'a fɔ ko a kɛra k'a filɛ nin ye a ma kɛ fɔlɔ quoi hali n'a kɛra n'a sɔrɔ a bɛ sira la a ma sɔrɔ fɔlɔ quoi bon an kɔni b'o niveau la par rapport pour subvention. Mamadou Ndiaye wagati bɛ kɛ mɔgɔw bɛ jalaki bin an ka sɛnɛkɛlaw kan k'a fɔ ko balo mana se wagati min na u bɛ balo fanba bɔ ka olu feere kɔfɛ ko gɛlɛya bɛ na an bɛ don min na ko bi yali aw kɛlen don ka fɛɛrɛ sigi sen kan o n'a ɲɔgɔnna walew bɛ se ka dabila walasa sumaw bɛ se ka labɔli kɛ sigidaw kɔnɔ wa. An balimaw n'i y'a mɛn i b'i bɔ n'a ye o b'a sɔrɔ e yɛrɛ kɔnɔ fara i ni minnu bɛ sigi la olu kɔnɔ fara i b'a ɲini ka bɔ n'a tɔ ye ka taa feere sɛnɛkɛla kɔni sɛnɛkɛla bɛ miiri tanga nin waati bɛɛ n ka se ka balo caman sɔrɔ n yɛrɛ ye ka se ka ɲɛ mɔgɔw ma an ka jamana bɛ lahala min na n m'a fɔ i ye min fɔ k'a tun bɛ kɛ a bɛ se ka kɛ a tun bɛ kɛ nka bi bi in na fɛɛrɛ minnu tigɛra fɛn min bɔra balo ka toso bɔlo ka na bɔ an bɛ fɛn bɛɛ la bi ɲɔ ma kɛ ɲɔ bɔrɛ ma kɛ 1000 ye kaba taara fo 8 9 sisan kaba bɛ 7,000 la nka malo ma tɛmɛ malo bɔrɛ malo ɲuman a ma tɛmɛ 8,000 kan 8,000 ni 100 a kana bɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ an bɛ hinɛ ɲɔgɔn na de an bɛɛ bɛ balo ɲɔgɔn na de n'i y'a ta n'i y'a mɛn i bɛ taa n'a ye jamana wɛrɛ la fɛn min datugulen don yɔrɔ bɛɛ datugura o kɔrɔ ye k'a fɔ min bɛ n'a ma bɔ n'a tila cogo ɲɛna bɛɛ bɛ lafiya tan ko an filɛ kana don an bɛna don samiyɛ min kɔnɔna na. Yali sɛnɛkɛlaw segu ye aw labɛnnen don ka samiya kunbɛn wa. An kɔrɔtɔlen de don labɛnnen tɛ dɛ an kɔrɔtɔlen de don mɔgɔ kɔrɔtɔlen don labɛn kɔni o ye dugukolo bɛ y'i ka kɛ ni ɲina i bɛ kɔrɔtɔ ni ji b'an bolo sanga ni waati bɛɛ lajɛlen an ti dɔwɛrɛ dɔn sɛnɛ kɔ an ti fɛnw wɛrɛ fɛ sɛnɛ kɔ nka a tɛ taa ni angɛrɛ tɛ dɛ fo angɛrɛ de ka sɔrɔ. Kajali Koyite fɔlɔ u tun b'a fɔ ko den kelen dɛmɛba mɔgɔw tun bɛ fura minnu da ko den kelen dɛmɛba angɛrɛ de ye sɛnɛkɛla dɛmɛba ye bi n'i ye sɛnɛ kɛ cogo o cogo f'i ka angɛrɛ k'a la a bɛ sɔrɔ cogo minnu na o fɛɛrɛw bɛ yen o ɲɛdɔnnen don taasiraw bɛ yen faamaw k'a kɛ dɔrɔn subvention min bɛ yen u k'a kɛ a cogo la n'a fɔra i ka taa sɛnɛkɛla ka taa angɛrɛ bɔrɛ 1 san i ka taa 7,000 don bɔrɛ 1 na e bɛ se k'o kɛ cogo di o tuma an bɛ ala deli ala ka ji hɛrɛma d'a ma ala ka kɛnɛya di jamana ma ala ka hɛrɛ kɛ sɛnɛkɛla bɛɛ ka lakana ka sabati saa ka na an bɛ sɛnɛ kɛ. Kajali Koyite an ka sɛnɛkɛla min bɛ an bolokɔrɔ Segu mara kɔnɔna na ale ko ko walasa balo kɔni ka labɔli kɛ fo sanji ɲuman ka na angɛrɛ fana ka labɔli kɛ aw minnu ka baara ɲɛsinnen don jateminɛ ma aw yɛrɛ fɛ bibi na mun de kan ka kɛ hali n'a sɔrɔ baloko juguya in ma ban pewu dɔ kɔni bɛ se ka bɔ mɔgɔw la minnu bɛ baloko gɛlɛya kɔnɔ an bɛ don min na ko bi. Min kan ka kɛ ne bɛ min fɔ an ka sɛnɛkɛla u ye bon an yɛrɛ ye sɛnɛkɛla ye bɛɛ bɛ dɔɔnin kɛ kɛrɛfɛ fo n'a kɛra journaliste ye sinon an bɛɛ bɛ dɔn foro dɔɔnin b'an bɛɛ bolo ne bɛ min fɔ a ye bon an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ni ale tɛ ɲɔgɔn dɔn n'ale tɛ ɲɔgɔn dɔn an ka service bɛ yen bi depuis 86 ne ɲa tɛ fɛn na foyi ma fɔ yan bi anw tun ma min fɔ nin bɛ baloko gɛlɛya min na anw y'a fɔ sanni bi cɛ depuis samiya donna don min ka kalo kelen kɛ anw y'a fɔ Mali yɔrɔ dɔw bɛ yen bin tɛ falen ka ɲa mais an ka service b'o baara caman kɛ mais mɔgɔ t'a dɔn
est-ce que a b'a labɔ a b'a lada mɔgɔw tulo kan n wa bɛ na o de fɔ a fiyɛn b'an yɛrɛ fana la parce que an fana ma communiquer an t'a fɔ mɔgɔw ye an tɛ bon an ma a fɔ mɔgɔw ye an bɛ min kɛ mais salon avril la anw y'a yira mɔgɔw la k'a fɔ samiya tɛ ɲa an y'o fɔ bon a général a bɛ fɔ réunion de la mais comme anw fana ka baara fanba tɛ ka taa fɔ mɔgɔw ye a fɔ ORTM la u bɛ nin bɛ ten fɛn wɛrɛw médiaw kan k'a fɔ a bɛ ten mais an kɔni y'a fɔ réunion na k'a fɔ samiya tɛ ɲa ji bɛ na mais a nacogo man ɲi donc salon samiya tiɲalen anw y'o fɔ o se b'anw ɲɛ anw bɛ se k'o baara kɛ an b'a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ samiya tɛ ɲa a bɛ ɲa n bɛ min fɔ a ye cɛkɔrɔba ye ɲinan samiya bɛ ɲa ji bɛ n'a nacogo la a bɛ na yɔrɔ dɔw la a bɛ na avance la yɛrɛ yɔrɔ dɔw la a bɛ na a natuma wa ji bɛ laban maintenant min y'a engrais ko ye o ye niveau wɛrɛ ye anw tɛ ɲa o la mais o ye État ka niveau ye mais comme anw ka baara fana ye sɛgɛsɛgɛli anw bɛ yɔrɔ caman information de ta an bɛ services bɛɛ ka information ta donc u b'an ni services don ɲɔgɔn na o senfɛ an b'a dɔn information caman b'u bolo n kɔni b'a dɔn agriculture mɔgɔw bɛ yen u bɛɛ wulilen don ka jɔ engrais ko in ɲaɲinini la bon an bɛ situation dɔ kɔnɔ min nana ni gɛlɛya ye kɛlɛ min bɛ dunan kɔnɔ bi bɛɛ b'a dɔn engrais bɛ bɔ olu de fɛ yen o bɛ se ka na ni gɛlɛya ye ne kɔni ne bɛ yɔrɔ min bi ne t'a dɔn o bɛ kɛ cogo min mais ne kɔni b'a dɔn agriculture mɔgɔw jɔlen don o ɲinini la n hakili la u na dɔ sɔrɔ a la k'a di sɛnɛkɛlaw parce que bɛɛ agriculture mɔgɔw olu yɛrɛ b'a dɔn ni engrais tɛ Mali la bi sɛnɛ tɛ ɲɛ sɔrɔ donc o bɛ sɛnɛ bon min ye bagan kow ta fan ye bagan ta fan ye ni ji nana ji ɲana moi je crois que bagan balo bɛ sɔrɔ ɲina min ye turuto gɛlɛyali ye ɲina salon kɔɔri ma sɛnɛ ale b'a kalama ɲina bagan balo min kan ka di a bɛɛ tɛ ɲina kɔɔri kolo ye mais salon m'a dɔn n bɛna fɔ salon nasini a ma sɔrɔ donc normalement salon nasini kɔɔri kolo o tɔ kan ka don ɲinan kɔnɔ a bɛ don a kɔnɔ hali n'u t'a bɛɛ fɔ a tɔ o kan ka don ɲinan kɔnɔ en tout cas fɔlɔ minnu bɛ dun parce que ni kɔɔri ni CMDT ye kɔɔri tali daminɛ ninnu fɛ il faut k'a ka kɔɔri égrenage kɛ fɔlɔ k'a kolo bɔ k'a di usines ma san'o ka kɛ kɔrɔlen min bɛ o dɔ bɛ don o kɔrɔ mais o kɔrɔlen tun tɛ yen donc aw obligera ka kura de kɔnɔ n m'a fɔ i ye min fɔ o tɛ yen dɛ a bɛ se ka kɛ blocage bɛ yen prix ko la o ɲa b'a la prix bɛ cogo min ye aw n'u bɛnna min na o ma sɔn o ma o bɛ se ka k'a blocage mais o dɔ fana b'a la moi je crois que n'an bɛɛ ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka information di ɲɔgɔn ma parce que an bɛɛ bɛ yan État in de kama an bɛɛ bɛ yan population in de kama anw bɛ yan État de y'an sigi aw bɛ yan peut-être ka bɛɛ jɛra mais an bɛɛ ka baara ye o fini population ka balo an yɛrɛw b'o population kɔnɔ parce que gɛlɛya in bɛ an bɛɛ b'a kɔnɔ n'an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ peut-être que an bɛ ɲɔgɔn kunnafoni a la n'i ye kunnafoni sɔrɔ a l'avance la o fana solution ka o furakɛ ka di ni i ma problème nalen an yɛrɛw b'a fɔ ko si kɔngɔ la fɔtuma tɛ datuma ye an bɛ kuma di Musa Tarawele ma ale yɛrɛ fɛ fɛɛrɛ min bɛ a la ni gɛlɛya in ka ban olu ye bagan maralaw ka tɔn mɔgɔ ye gɛlɛya min fɛɛrɛ bɛ se ka sigi degun minnu bɛ aw kan hali n'a bɛɛ ma wuli caman kɔni ka se ka wuli a la mɔgɔw ka sogo ale ni nɔnɔ sɔrɔ u fɛɛrɛ ma jamana kɔnɔ bon fɛɛrɛ min kɔni b'a la fɔlɔ-fɔlɔ o ye gouvernement k'i jɔ quoi en réalité gouvernement jɔlen tɛ a jɔyɔrɔ la an ka jateminɛ na parce que an filɛ crise min kɔnɔ ni an ka niveau la n balimakɛ ye min fɔ sisan n'i bɔra fɛn kalama joona i kan ka fɛɛrɛ dɔ k'a la an ye lettre minnu ci gouvernement ma a lettre bɛɛ filɛ a n'a rappel ni lettre bɛɛ filɛ n bolo yan k'a fɔ karisa olu y'a ye cogo min na an fana y'a ye ten nɔ an y'a ye n ko karisa n ko ɲina problème bɛ yen problème dun n'an sigira ka kuma an bɛ solution dɔ ɲini a la parce que an kelen fanga tɛ se mais ni aw ma wuli kuma na ni problème créera après k'a fɔ ko an m'a fɔ an y'a fɔ mais an bolo bi an y'o fɔ a mɛnna an y'a fɔ a mɛnna bi tɛ fɛnɛ an bɛ se ka an y'a fɔ a mɛnna Mali bagan ka ca k'a fɔ k'a bɛ balo kɔrɔkolo la quoi an yɛrɛ tɛ kɔrɔkolo fɛ k'a fɔ an bɛ bagan ka balo kɔrɔkolo la an dɛsɛlen de bagan balo kɔrɔkolo la bi aliment bétail min bɛ dilan après usine tigiw ka jate la an ye réunion kɛ don min na u ye min fɔ usine min bɛ Mali la yan nɔ usine 100 dɔɔnin don mais min bɛ norme la usine 90 dɔɔnin aliment min kɔrɔkolo min bɛ bɔ ka d'olu ma u ka baara a bɛ tɛmɛ kalo 2 kalo 3 kan olu bɛ graine san Benin Côte d'Ivoire de u bɛ tila ka graine san yen nɔ pour que ka se ka an tɔ fɛ quoi
mais bi an yɛrɛ fɛ an ka ban ka balo kɔrɔkolo an ta fɛ o an bɛ mun de fɔ an bɛ min de fɛ sisan par exemple n'i ye an kɛrɛfɛ dugu ta sisan n'i ye Côte d'Ivoire ta sisan Côte d'Ivoire kungo kɔnɔna bɛ yen nɔ misiw kama i b'a sɔrɔ kungo kɔnɔna kilomɛtiri caman de don jamana yɛrɛ de y'a dilan ka ji dilan wɛrɛw bila a kɔnɔna la bin bɛ se ka fala a kɔnɔ hali tilema fɛ tilema fɔra samiyɛ ka bin bɛ fala a kɔnɔ parce que ji b'a kɔnɔ ka taga o yɔrɔ ka dilan Mali la côté damadɔ an bɛ bɔ nin kɔnɔ quoi ne bɛ deli k'o fɔ n ka kuma na a ka ca n b'a fɔ n ka débat la a ka ca en tant que ni jamana ma segin a kɔfɛ an bɛ tɛna sogo san prix la min tɛ nin ye an bɛ 560 an bɛ 560 an bɛna sogo san 1000 kɔ a yɔrɔ ka man ka kɛ i bɛ se k'a faamu cogo jumɛn bi sogo bɛ se ka da ja Côte d'Ivoire ka tɛmɛ Mali kan a yɔrɔ an ka misi de bɛ yen nɔ o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn jamana de k'i jɔ a jɔyɔrɔ la parce que hali kungo kɔnɔ jeni min filɛ nin ye jamana bɛ se ka nin bɛɛ kɛ o n'i ye sukoroji fana fɔ jamana bɛ se ka jɔ nin bɛɛ la o graine filɛ jamana bɛ se ka jɔ nin bɛɛ la o mais ni jamana y'a fɛn bɛɛ to yen k'a to ten dɔrɔn mɔgɔw ka k'u sago ye dɔrɔn a bɛ tila ka bin population de kan. Alors an ka baro sera bi a kuncɛyɔrɔ ma an ka thème kun bɛ tali kɛ min kan o ye baloko min bɛ an ka jamana kɔnɔ fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ o la walasa ka kuma kan wele kun bilala Kajali Koyite ma ale bɛ baara kɛ cakɛda la min bɛ wele ko système d'alerte précoce olu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn gɛlɛya minnu bɛ baloko la an ka jamana kɔnɔ olu bɛ se ka kunbɛn cogo min na ka fara ale kan Mamadu Njayi ale sɛnɛkɛla ye office kɔnɔna na Segu mara kɔnɔna na ale kun bɛ nɛgɛjuru sira la an bolo Musa Tarawele tɔn min ka baara ɲɛsinnen don baganko ale ni sogoko ma o ɲɛmɔgɔ dankan ye ale ne Mariam Kulibali ne de ye débat présenté débat in yɛrɛ kɔkɔrɔma donna Segu Gajigo fɛ nɛgɛ karafe o kun bɛ Gayi Kante bolo ale ni Mamadou Watara aw ni ce a ka kulomajɔ la aw kan bɛ wagati wɛrɛ. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maoun. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.